बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बागी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद हमजा लिबर्टी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं। नाजेबा वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई है। पंजाब के शहर मुल्तान के रिहायशी एक शख्स ने पुलिस को मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ दरख्वास्त दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुफ्ती अब्दुल कवी की गैर इखलाकी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिससे जज्बात मजरूह हुए। मुफ्ती अब्दुल कवी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मौसूल हो गई है और इसे लीगल डिपार्टमेंट को भिजवा दिया गया है। नाजेबा वीडियो वायरल होने के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने वीडियो पैगाम में वजाहतें दी हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना था कि ये वीडियो बनाकर वायरल की गई। हैरान कुन बात है, मेरा वजूद जिस्म इस तरह का नहीं है। वीडियो बन गई और मैंने खुद बनाई, ऐसा नहीं है, ये साजिश है। मौलाना के हवाले से देखो, इन पर जो अजाब नाजिल हुआ और आजमाइश आई है, इसका रुख मोड़ने के लिए मेरी जानिब डाला है। अल्लाह इंतकाम लेने वाला है, मैं अल्लाह पर मामला छोड़ता हूँ। आप लोगों को यकीन है कि ये वीडियो फेक और मज़ाक़ खेज है, जिसके ऊपर आप हज़रात से जनाब गुफ्तगू हो जाती है, वो भी ऑडियो के ज़रिए। उस ज़माने के अंदर इस तरह की जनाब वीडियो बना के मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर। जिस तरह की बॉडी दिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जिस्मानी फिटनेस है, इस तरह का तो मेरा वजूद ही नहीं है, मेरा जिस्म भी नहीं है, मेरी बॉडी भी नहीं है। और फिर इस पुरसुकून ज़माने के अंदर जनाब मैं कहीं सफ़र भी चल करके चला गया, वहाँ 5 स्टार होटल में भी रह गया और वहाँ जनाब ये वीडियो भी बन गई और वीडियो भी मैंने अपनी खुद बनाई और फिर मैंने उसको डाल दिया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ हवालों से अगर मैं उन मौलाना के हवाले से देखूँ जो उनका मदरसा जो लाहौर वाला है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनके ऊपर जो नाज़िल हुई है अजाब और उनको जो आजमाइश आई है, उनको शायद उसका रुख मोड़ने के लिए उन्होंने मेरी जानिब डाला है। पर जो भी साज़िशी अनासर हैं, मैं उनके तमाम मामलात को अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ। अल्लाह ही इंतकाम लेने वाले हैं और अल्लाह ही गालिब हैं। आप तमाम हज़रात सुकून से रहें। हज़ारों की तादाद में मेरे पास जो टेलीफोन आए, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और आप तमाम लोगों को यकीन है कि ये जनाब जो इस तरह की वीडियो है ये बिल्कुल फेक है, मज़ा का खेज भी है, आमकाना भी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुफ्ती अब्दुल कवी अरसा दराज से मुल्क में नंगापन फैला रहा है। रियासती अदारे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मुफ्ती अब्दुल कवी की शर्मनाक वीडियो वायरल, क्या कानून सो रहा है? मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अवाम सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और इन्हें इनके जवाबात का इंतज़ार है। मुफ्ती अब्दुल कवी की नंगी वीडियो सामने आने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी सार्फिन भड़क उठे हैं। इस्लाम के नाम पर ये मुफ्ती दब्बा हैं, नाम के साथ मुफ्ती लगाते हैं और काम और करतूत ऐसे कि आम इंसान भी शर्मा जाए। कभी किसी खातून से थप्पड़ खाते हैं और कभी किसी से काल पर गंदी बातें करते हैं और अब तो हद ही हो गई। मुफ्ती अब्दुल कवी की नंगी वीडियो वो भी खातून के साथ मंजरेआम पर आ गई है। यतीमा कत्ल के 3 मुकदमात समेत 18 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस खतरनाक डाकू मुशर्रफ हमाद दौरान पुलिस मुकाबला अपने साथी डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया। थाना सिटी पतोगी को इत्तला मिली कि चंद कस डाकू लूटे हुए तलाई जेवरात को फरोख्त करने की गर्ज से ढोलनचक 7 नर्सरियों में मौजूद हैं। पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो मुल्ज़मान ने पुलिस को देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की मजीद नफरी को तलब किया गया और अवाम की मदद से नर्सरी को घेरा डाला गया, जबकि मुल्ज़मान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। मुल्ज़मान की तरफ से फायरिंग रोकने पर पुलिस टीमों ने करीब जाकर देखा तो मुल्ज़िम हमाद अशरफ मुर्दा हालत में पड़ा था, जो अपने साथी डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया। मुजफ्फरगढ़ एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ रिकवरी ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। जतोई अलीपुर, कोट अद्दू और मुजफ्फरगढ़ में बाकायदरान की 273 जायदादें सील कर दी गई हैं, जिनमें स्कूल्स, वर्कशॉप्स,
دکانیں، موبائل فون ٹاورز، ہاسٹلز، موٹر سائیکل شو رومز، پراپرٹی ڈیلروں کے دفاتر بھی شامل ہیں۔ مظفر گڑھ ملاوٹی دودھ کا مکروہ دھندا کرنے والا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر۔ ڈیری سیفٹی ٹیم کی ہیڈ بکنی کے قریب ملک کلیکشن سینٹر کو اور دودھ برادر گاڑی کی چیکنگ کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران 950 لیٹر ملاوٹی دودھ طلب کر دیا گیا۔ کلیکشن سینٹر میں موجود دودھ کو جدید لیکٹوسکین مشین کے ذریعے چیک کیا گیا۔ دودھ میں مضر صحت کیمیکلز اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے وی این مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نارووال صادق مسعود صابر نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سینئر سول ججز، صدر اور سیکرٹری بار ایسوسی ایشن نارووال کے ہمراہ سیشن کورٹ نارووال میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اس موقع پر کہا ہے کہ ڈے کیئر سینٹر کے قیام کا بنیادی مقصد خواتین ججز کے چھوٹے بچوں کی مناسب دیکھ بھال اور ان کو گھر جیسا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی بہترین تربیت اور پرورش ہو سکے۔ ایبٹ آباد تھانہ بگنوتر کی حدود بیرن گلی جوگیمار کے مقام پر مسافر جیپ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں ڈرائیور اور اسکول کا طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں اسکول کے بچوں سمیت 9 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سندھ سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال اور صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کرنے والوں میں شاہ محمود قریشی، فہمیدہ مرزا، غوث بخش مہر اور علی گوہر خان شامل تھے۔ جی ڈی اے نے وزیر اعظم کو بجٹ کی منظوری میں بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ فہمیدہ مرزا نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ ناروا حکومتی سلوک کا معاملہ اٹھا دیا۔ فہمیدہ مرزا نے موقف اپنایا کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ وفاق میں اپوزیشن کو وقت دیا جاتا ہے مگر سندھ میں بولنے نہیں دیا گیا۔ حکومت سندھ کی اپوزیشن کے ساتھ بدسلوکی قابل مذمت ہے۔ گوانا میں گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آم کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کی ایک کثیر تعداد آم کی خریداری کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا آم ملک شیک اور اچار ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ موسم گرما کی سوغات آم، جس کو کھانے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے بھی مفید قرار دیا گیا ہے۔ جی، گرمیوں کی شدت بڑھتے ہی گوانا میں آم کی خریداری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آم پھلوں کا سردار پھل ہے، بہت خوش ذائقہ اور مزیدار پھل ہے۔ بچے بوڑھے جوان اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کہ اس پھل سے ملک شیک اور مختلف جوسز بھی بنتے ہیں اور اچار اس کا بہت مزیدار بنتا ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور باغی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔